Zamislite da vas život odjednom izbaci na ulicu, bez upozorenja, bez objašnjenja. Što bi se dogodilo? Kako bi se vaša sudbina oblikovala? Ova priča nije samo o gubitku. Ona je o tome kako sudbina može ponovno spojiti ljude, 30 godina kasnije, na način koji nikada ne biste očekivali. Ako mislite da ste sve čuli, pričekajte da čujete što se dogodilo nakon svega. Ostanite s nama, jer samo tada shvatit ćete pravo značenje obitelji, ljubavi i opraštanja. Zima 1993. godine. Kuća obitelji Petrović u malom zabačenom naselju na periferiji Beograda bila je tiha. Previše tiha. Nikada nije bila tako tiha, iako je u njoj nekada bilo mnogo smijeha i glasne dječje igre. Marko, tada 12-godišnji dečko, sjeća se tih dana kao najgorih u svom životu. Otac, Slaven Petrović, bio je uvijek uzburkan, promjenjiv, s težinom koju je nosio u sebi. Marko nije znao šta se točno dešava s njim, ali osjetio je da nešto nije u redu. Jednog dana Slaven je jednostavno eksplodirao. U sobi se počelo vikati, a vrata su se zatvorila za njima. Jelena je pokušavala smiriti muža, ali on nije želio slušati. Marko je gledao kroz vrata, samo želio da se sve smiri, da vrati mir u svoju obitelj. Ali sljedeći trenutak promijenio je sve. Uzmi svoje stvari i idi. Nemaš više mjesta ovdje. Viknuo je Slaven, zabljesnuvši sve prisutne svojom nepopustljivom ljutnjom. Marko je gledao majku koja je bez riječi uzela njegovu ruku i povukla ga prema izlazu, dok je mali David, njegov mlađi brat, hodao tiho za njima, ne shvaćajući što se zapravo događa. Marko je samo osjećao tugu i strah. Mislio je da se samo malo svađaju, ali ovo je bilo nešto mnogo ozbiljnije. Prolazile su noći. Ta noć bila je potpuni preokret. Marko, Jelena i David su spavali u malom hladnom hotelu. Jednu večer Jelena je provela razgovarajući s Markom, pokušavajući mu objasniti situaciju, ali Marko nije mogao shvatiti što je ona prolazila. Zašto nas je izbacio, mama? Pitao je tiho. Jelena je pogledala svog sina s tugom, ali uz osmijeh. Zato što je ljubav nestala, sine. Nije uvijek lako shvatiti, ali moramo ići dalje, zajedno. Sljedećih nekoliko dana su bili još teži. Kada su se vratili po stvari, otkrili su da je Slaven promijenio brave. Zatražili su pomoć policije, jer nisu imali gdje otići. Imate 10 minuta da uzmete stvari, to je sve, rekao je policajac, pružajući im crnu vreću za smeće. Jelena je molila Slavenovog advokata da im omogući da uzmu osnovne stvari, ali on je ostao bezdušan. Marko je morao uzeti samo ono što je mogao stisnuti u ruksak. Ostavio je sve što je voleo. Bejzbol trofeje, kartice, kornjaču, sve. Preselili su se u mali, siromašni stan. Marko nije znao kako će dalje. Jelena je pronalazila poslove, ponekad čak radila 3 na dan. Ipak, nikada nije odustala. Kroz godine Marko je rastao, ali osjećaj tuge nikada nije nestao. Sjećanja na onaj trenutak ostala su u njemu kao trajna rana. Iako je bio dijete, znao je koliko je Jelena bila hrabra, koliko je patila, ali nikada nije pokazala slabost. Njena predanost, hrabrost i ljubav prema djeci oblikovali su Marka. Nikada nije prestao poštovati svoju majku, a kasnije je to isto poštovanje prenio na svoju djecu. 30 godina kasnije. Marko je sada odrasli muškarac, otac 2 djece. Sa suprugom Milenom bio je sretan, ali sjećanja na djetinjstvo nisu ga napustila. Jednog dana, on i njegov sin Daniel otišli su na večeru u kineski restoran. Bio je to njihov redovni obiteljski izlazak. Marko je primijetio novu konobaricu odmah. Njene oči su nosile istu snagu koju je nekada vidio u svojoj majci. Konobarica, mlada žena u 30-ima, imala je osmeh koji je bio isuviše topao da bi bio samo iznuđen. Kako su ti maniri? Pitala je Daniela s ljubaznošću, divila se njegovoj pažnji i odgoju, ali Marko je osjećao nešto drugo. Vidio je ženu koja je bila na ivici, koja je radila posao koji nije voljela, ali ga je morala raditi da bi preživjela. U njenim očima vidio je istu borbu koju je njegova majka nosila. Znao je da ona nije ovdje jer je htjela biti konobarica, radila je jer je morala. Na kraju večere, Marko je ostavio napojnicu od $70 za obrok, koji nije koštao ni 30. Nije to bio samo novac. Bio je to simbol poštovanja prema svim samohranim majkama
koje svakodnevno nose teški teret. Možda će ti pomoći u nečemu, pomislio je, ali možda će te samo učiniti sretnijom, barem na trenutak. Život nije lak. Često nas izbaci iz naših zona komfora, gurnemo nas u borbu koju nismo tražili. Ali snaga koju imate, ljubav koju dijelite s obitelji, to je ono što vas čini nepobjedivima. Marko je bio blagoslovljen jer je imao majku koja mu je pokazala što znači boriti se za ljubav i opstanak. Neka svaka samohrana majka i otac znaju da nisu sami u svojoj borbi. Zaista, život nije uvijek lak. Ponekad nas pogode stvari koje ne možemo kontrolirati. Ali baš tada, kada mislimo da nemamo snage, život nas iznova iznenadi. Ako je ova priča dotaknula vaše srce, ako ste osjetili snagu koju ljubav i hrabrost mogu donijeti u najtežim trenucima, onda ne zaboravite, nikada nije kasno da nešto promijenite, da se borite za ono što vam je najvažnije. Zahvaljujemo što ste pogledali ovu priču. Ako vam se svidjela, ne zaboravite lajkati video, pretplatiti se na kanal i podijeliti s nekim tko možda treba čuti ovu poruku. A u komentarima podijelite s nama vaše misli, što mislite o tome. Kako vi nosite slične izazove u svom životu. Uvijek smo tu da slušamo i podržimo. Zapamtite, obitelj, ljubav i ustrajnost su ono što nas drži. Hvala što ste bili s nama i vidimo se uskoro s još inspirativnih priča. Do tada, čuvajte se i ne zaboravite da nikada ne odustajete.